Class started now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Maureen, Zahra, Tiara, and Ataya. Welcome back, guys. How are you guys doing this evening? Are you guys doing great? I'm Doing good, well? thank you. Alhamdulillah. What about you, Zahra, Tiara, Ataya? Nobody sick? Nggak ada yang sakit nih ya? No, miss. No, alhamdulillah. All right, welcome back to my class, everyone. And today, without further ado, we're going to start this class with a new lesson. And the topic for today's lesson is about expressing surprise and disbelief. Cara mengungkapkan rasa terkejut dan tidak percaya dalam bahasa Inggris. Now, there are many ways to express your surprise or disbelief in English. You can use some of the expressions that you will get in this lesson, or you can express your surprise by using the rising intonation, by repeating the same statement from your the other person that you're speaking with, and use the rising intonation in question. Jadi ada banyak ungkapan yang bisa dipakai untuk mengungkapkan rasa terkejut dalam bahasa Inggris. Bukan cuma pakai ungkapan, pakai ekspresi, tapi cuma pakai intonasi aja juga bisa. Intonasi yang naik dengan mengulangi kalimat yang sama yang diucapkan sama lawan bicara kita, tapi dalam kalimat tanya dan intonasinya naik. Nanti kita akan belajar intonasinya juga yang digunakan untuk mengungkapkan rasa terkejut. Ada Arya. Hang on a second. Arya is here. Good. Welcome, Arya. Good evening, miss. Good evening. Hang on a second. Let's masukin dulu presentasinya ya. Siapa yang belum ada? Iya, Taya sudah. Alright, nah contoh kalau dalam bahasa Indonesia kita terkejut kan, ya ampun, Masya Allah, Subhanallah umpama. Dalam bahasa Inggris juga ada ya ampunnya, oh my God, atau kalian biasanya bilang OMG. Kemudian my goodness, atau yang standar, really? Are you serious? Nah itu termasuk untuk mengungkapkan rasa terkejut. Okay, now to understand more and to learn more expressions that you can use to express your disbelief and surprise, I want you to watch this video first. Kita nonton video dulu ya. Nanti Miss potong-potong kasih penjelasan. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu terlihat pucat juga, mungkin itu tanda kamu kekurangan zat besi. Minum Sangobion bila perlu. Sangobion, multivitamin dan mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan harimu. Sangobion. Hi everyone, it's Jennifer. I have a series of short lessons that I'd like to share with you. We're going to make sure that you have a variety of ways to express a feeling or idea. Variety will help your speech sound more natural. Surprise is generally a strong emotion, and we often express this feeling with a rise-fall intonation pattern, as in, wow, oh no. It can be a good or bad surprise. You can use a rise-fall intonation pattern when you say these expressions. No way. No way is like saying, that can't be possible. There's no way that is true. Jadi kalau bilang tadi pakai intonasinya naik dulu di kata no, kemudian turun di kata way. No way. No way. You've got to be kidding me. If you're kidding, you're joking. You're kidding. You've got to be kidding me. Another expression of surprise that's a little less common but still in use is, get out of here.
You can also hear a strong rising intonation when someone is very surprised, particularly with a yes-no question, as in, really? Seriously? There's a third possible intonation pattern when we feel very surprised. It's more like disbelief. We can use a strong, slow fall, as in, wow. You can use the strong, slow fall when you say a variation of wow. Whoa. Nah, tadi dibilang disbelief. This, awalan this itu artinya tidak. Mana dia? Disbelief. Belief itu percaya, berarti disbelief tidak percaya. Intonasinya agak beda dengan surprise tadi ya. Kalau surprise ada dua jenis intonasi, yang rise and fall atau yang rise yang naik intonasinya. Nah, kalau yang disbelief rasa nggak percaya, pakainya yang falling intonation. Oops, sorry, hang on, kok terputus ya. Bentar, balikin dulu. The strong, slow fall is a natural pattern when you say a moderate curse, like dang. Now, dang is softer way. Ini yang yang lebih halus ya. Bahasa halus kalau kita mengumpat, cursing words itu menyumpahin ya kata kasar dari damn. Nah, salah. Damn, dang. Ini lebih halus walaupun tetap cursing word. Kata umpatan, makian. I presented that word and other exclamations of surprise in my lesson on swearing and how not to curse. So you could also say something like, good Lord. Try that strong, slow fall with the previous expressions. No way. You've got to be kidding me. This intonation pattern sounds like disbelief mixed with displeasure. You'll definitely hear a negative tone when someone says please very slowly with falling intonation. It sounds like this. Nah, jadi itu menunjukkan rasa disbelief and displeasure. Pleasure itu rasa senang, nyaman. Berarti kalau ada sesuatu yang bikin kita perasaan nggak nyaman, jadinya menjadi rasa displeasure. Nah, ekspresi yang sebelumnya tadi disebutkan untuk menyatakan rasa surprise, terkejut, dengan mengubah intonasi bisa berubah jadi disbelief, rasa nggak percaya. Meaning, oh, please don't tell me that's the situation. Please don't say that's true. Please. I'll give you a final expression of surprise. I thought I'd seen everything. This is ideal for a situation that you could never have imagined, something bizarre. You can combine it with other expressions of surprise. For example, wow, and I thought I'd seen everything. That is crazy. I thought I'd seen everything. Here's a quick look again at the expressions we studied in this lesson. No way. You've got to be kidding me. Get out of here. Whoa. Please. I thought I'd seen everything. Hey, that's the end of this video. Jadi kita kalau mau menunjukkan rasa terkejut atau nggak percaya, cuma dengan intonasi aja bisa. Okay, now let's open your new handbook. This is your second handbook. Oh, sorry, this is your third handbook, buku ketiga. Talking about expressing surprise. At the end of the book, ada di bagian akhir buku, nanti ada pelajaran grammar-nya.
Okay. Now, these are some of the expressions that you can use to express surprise when hearing surprising news. Newsnya, it could be good or bad news. Bisa berita baik atau berita buruk terkejutnya. Nah, yang paling sering nih dipakai in everyday conversation, intonasi naik ya. What? You're joking. Nah, kalau ini intonasinya turun. Pakai tanda seru. You gotta be kidding me. Gotta itu dari you have got to. Kalau dalam percakapan sehari-hari, penutur asli bahasa Inggris suka ngomongnya cepat. Jadi have got to. Oops, salah. Jadinya ini suka dibuang bunyinya. Jadi bacanya yang ini. Gotta. You gotta be kidding me. Tapi kalau orang Inggris biasanya kedengeran have-nya ya. You've got it. My God. Ada penekanan di kata my-nya. Jadi my lebih tinggi. My God. My goodness. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang Astagfirullah. Masya Allah. Good Lord juga termasuk. No way. Intonasinya di no-nya tinggi. Expression surprise. Yes, kenapa? Mau Arya? ke toilet boleh? Sure, boleh. Really? Nah, kalau really sama dengan what, intonasinya naik. Are you for real? Intonasinya naik. Ini seperti kalimat tanya, kalau nggak pakai WH question word, intonasinya naik, pakai rising intonation. Tapi kalau kalimat tanya yang pakai WH question, kata tanya yang diawali dengan W dan H, intonasinya turun. Sama kayak kalau pakai tanda baca titik in statements, kalimat pernyataan. Seriously, intonasinya juga naik. You don't say. Nah, ini intonasinya turun. You don't say artinya sama dengan really. Get out of here. Nah, bacanya nih, jangan sepotong-sepotong. Get out of here. Off, when it's used in the middle of the sentence, sounds like of. Jadi kalau off berdiri sendiri, memang bunyinya off. Tapi kalau ditaruh dalam kalimat, nggak pernah bunyinya off. Bunyinya of. Malah kalau ngomongnya cepat, bunyinya kedengerannya Seperti contoh tadi, get out here. Get out of here. Kita coba yang terakhir yuk, get out of here-nya. Disambung ya, Miss pelan-pelan dulu. Get out of here. All right, repeat after me. Switch on your microphone, please. Get out of here. Get out of here. Yes. Ataya, Tiara, get out of here. Get out of here. Lemes banget, Tiara. Are you sleeping? Ngantuk kali ya. Get out of here. Sekarang kita cepat. Speed up a little. Get out of here. Get out of here. Yes, Get out of here. perfect. Well done. Itu dia. Jadi kalau ini bukan mengusir ya, get out of here, keluar dari sini, bukan. Ini karena saking nggak percayanya. Kalau bahasanya, gile lu, yang bener. Nah, ini dia, get out of here. Ini lebih sering di percakapan sehari-hari sesama teman. Jangan sama orang yang dituakan, yang lebih dihormati, posisinya lebih, jabatannya lebih tinggi, umpamanya. Kalau di kantor sesama rekan kerja, tapi sama bos nggak boleh. Sama guru nggak boleh. Sama orang tua apalagi. Oke, jadi ada beberapa yang bisa dipakai dalam percakapan sehari-hari antar sesama teman. Between your friends. Now, for example, in a short dialogue, contohnya. Yang baca Morin dengan Zahra. Morin you be X, Zahra you be Y. Jason proposed me. Zahra. Really? When? Yes, when-nya intonasinya turun. Very good. Really? When? Example 2. Sekarang Tiara dengan Ataya. Tiara yang jadi X, Ataya yang jadi Y. Anna is getting married. Kata Ataya, you don't say. Ataya, are you there?
Ataya, where are you? You forgot to switch on your microphone. Where is Ataya? Ataya, are you falling asleep? Kalau gitu ganti Arya deh. Yuk, Oh, Miss. ada deng, ada. Oke, Ataya. Why? You don't say. This one. Kemana Ataya? Ataya hilang lagi? What, Miss? I'm sorry, I'm on my way. Where are you going? In my friend's house. Oh, oke, kalau gitu Arya dulu deh, Arya. I'm Yuk, so sorry, Arya. Miss. That's all right. Go ahead, Arya. You'll be why. Arya, where are you? Are you still in the bathroom? Arya Well, masih I di guess toilet, you are. Miss. Oh, ada. Iya, benar. I Masih di guess he toilet. is. Oke, alright. Jadi tadi kata Tiara, Anna. Nah, pengucapannya Anna kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, Anna is getting married. Mau nikah. You don't say. Nah, pengucapannya agak ditekan. Saya nggak percayanya. Yang benar loh. You don't say artinya sama dengan really. Now, kita sekarang coba dalam penggunaan rising intonation to express surprise. As I said earlier, you can use the rising intonation and by repeating the same statement in question. Jadi hanya mengulangi kalimat yang sama yang diucapkan lawan bicara kita. Kalau lawan bicara ngomongnya kalimat pernyataan, statement, titik. Tapi kita rubah dengan intonasinya naik jadi kalimat tanya. For example, my cat understands English. Your cat understands English. Nah, saking nggak percayanya. Kalau kayak bahasa Indonesia, tadi gua lihat ada si ini. Yang bener lu lihat si ini. Nah, diulangin lagi dengan kalimat yang sama. Sekarang kita coba dengan intonasinya yang naik. Dari yang intonasi datar dulu ya, statement selalu following intonation. Repeat after me. My cat understands English. Understands dengan English kita sambung bunyinya. Understands English. Okay, one more time. My cat understands English. Sama-sama yuk, mic-nya dibuka. My cat understands English. My Mana cat yang lain? understands Ataya, English. Morin, Tiara, Zara. I can't understand English. Good. Good, Tiara. My cat understands English. My cat understands English. Good job, Zahra. My cat understands English. My cat understands English. Ada bunyi S-nya ketinggalan. Understands English. My cat understands English. Good job. Now change the intonation with the rising one. Your cat understands English. Dari Zahra. Your cat understands English. Your cat understands English. Good. Ataya. Your cat understands English. Okay. Your cat understands English. Maureen, your cat understands English? Your cat understands English. Good. Tiara, your cat understands English? Your cat understands English. Good job. Gampang ya. Hanya mengulangi kalimat yang sama tapi dengan intonasi yang naik. Sekarang kalimatnya agak berubah sedikit tapi pengertiannya sama. I flunked the English test. Saya nggak lulus, gagal ujian bahasa Inggris. Flunk is a slang word. Ini bahasa gaul, bahasa slang artinya sama dengan failed. Failed. Jadi kalau yang ini bacanya disambung failed sama it. Failed ini akhirannya D. Jadi bunyi D-nya disambung ke bunyi I. Failed it. You failed it. I flunked the English test. You failed it. Nah, enak kan? Nggak perlu
panjang-panjang cuma dengan menggunakan intonasi yang naik aja. Oke, kita sama-sama kalimatnya pendek nih. You felt it all together. Sama-sama. Mic-nya dibuka. You felt it. You felt it? Good. Yes. Well done. Easy peasy. Sekarang kita mau role play pasangan dulu. Back to Morin and Zahra. Gantian. Sekarang Zahra yang jadi X, Morin yang jadi Y. Ya, dari Zahra dulu. I got an A. I got an A plus on my math exam. Good. Dude, are you for real? How's your math exam? I got a D. Sorry to hear that, man. Well done. Very good. Nah, ini kalau yang dibilang sorry to hear that is used to express sympathy, untuk menunjukkan simpati. Nah, kalau kalian mau nyebutin nilai, contoh tadi ini ya, I got a D, harus pakai artikel a atau an. Mau pakai angka atau mau pakai huruf nilainya sama. Contoh kalau udah pakai angka, I got an 8. Pakai huruf, ceritanya dapat nilai F. I got an F. Kalau dapat nilainya B, I got a B. Dapat 10, I got a 10. Nah, pakai ada artikel e atau an untuk menunjukkan nilai, bukan cuma angka gitu ya perbedaannya. Oke, kita lanjut lagi. Next dialogue is for Tiara and coba Miss panggil Arya. Are you back from the bathroom? Sudah balik belum? Not yet. Me, Okay. Miss. Oke. Tiara and Ataya. Yang jadi X Ataya, yang jadi Y Tiara. Ya, dari Ataya dulu. I'm going. Wait, Miss. Mhm. Wait, Miss. I can see the text. I Hang don't know. on. Can you zoom out? Zoom in, sorry. Can you zoom in the picture Yeah, on your Zoom? but it's bug. Can you see that now? Oh, okay. Okay. I'm going to travel around the world this summer. You Tiara. gotta be kidding me. That's Oh. awesome. Ataya, I'll send you. I'll send you postcards from each country I visit. That would be great. Yes, nice work. Nah, sedikit. Ini ketutup. Koreksi di pengucapan. Sorry, Miss. That's all right, no problem. You gotta be kidding me. Ini sudah betul. That's awesome. Bisa disambung bunyinya. That's awesome. Awesome. Kemudian that would, L-nya silent. That would be great. Atau kalau mau disingkat, biasanya kalau dalam percakapan sehari-hari penutur asli bahasa Inggris nih senengnya nyingkat-nyingkat. Jadi mereka bilangnya, nah, that'll be great. That'll be great. Seringnya seperti ini. That sama bunyi d. That. Ini that-nya bunyi T-nya nggak dituntasin ya. Jadi nggak bunyi that. Nah, nggak ada bunyi t-nya. Supaya bisa dimasukin nih bunyi D-nya. That'll be great. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Arya. Where are you, Arya? Haven't returned from the bathroom? Oke, kalau gitu kita ke Morin dengan gantian tukeran sama Tiara nih ya. Morin jadi
Tiara yang jadi X, Maureen yang jadi Y. Yuk, dari Tiara dulu. Are you watching the news now? Yes. Hey, what happened? A big earthquake happened in Cilegon. Cilegon. Good Lord, I hope there aren't many casualties. Yes, casualties. Good Lord artinya bisa astagfirullah. I hope there aren't many casualties. Casualties itu korban jiwa, meninggal kalau dibilang casualties. A big earthquake. What is an earthquake? Earthquake apa ya? Gempa bumi. Gempa bumi. Kalau tanah longsor. Does anybody know? Bencana juga nih. Kalau tanah longsor dari kata Landslide. yes, itu dia betul. Landslide. Well done. Tanah Udah longsor balik, landslide. Miss. Oh good. Tadi ditungguin nggak kebagian deh nih. Alhamdulillah udah. Oh masih ada deh. Ini buat Arya ya. Arya sama Ataya kalau gitu. Arya yang jadi X. Oh salah nih kebalik nih. Ini harusnya Y nih ya. Arya yang jadi X, ini Y, ini X. Iya. Dari Arya dulu. I was waiting for the bus to school. Mhm. Same as every morning. But when I got on, I noticed that I was It Justin was. Bieber driving the bus. Kata Ataya, get. Get out of here. I'm Kata- serious. Okay, good job. I was waiting for the bus to school, same as. Nah, hati-hati suka salah orang Indonesia. Mimpi ternyata. Sama dengan, karena artinya sama dengan ya. Dengan itu kalau Indonesia taunya with aja. Jadi sering dipasangin dengan preposisi with. Same with harusnya pakai s. Memang pasangan. Same dengan s, nggak boleh dengan yang lain. The same as sama dengan. Similar, mirip. Similar itu mirip. Sama karena bahasa Indonesianya mirip dengan. Jadi seringnya ditulisnya similar with. Padahal harusnya similar to. Nah, beda-beda arti dengan dalam bahasa Inggris. Nggak cuma with. Ini yang perlu dihafal. Same as every morning. But when I got on, boleh disambung ya. Kalau mau pakai gaya British English, huruf T yang di tengah itu tetap bunyinya T. Got on. When I got on, but in American English, when the T is placed in the middle of two vowel sounds, di antara dua bunyi huruf vokal, A, I, U, E, O, the T sounds like a quick D. Bunyinya seperti D cepat. Got on. I noticed that it was Justin Bieber driving the bus. Lagi ada prank kali ini ya. Get out of here. Yang benar. I'm Lagi serious. mimpi itu, Miss. Iya lagi halu nih ya. Oke, sekarang kita mau latihan dulu nih. Sebentar, Miss ambilin dulu latihannya. Nah, kita latihannya yang ini. Listening. Taya karena lagi di jalan, you're on your way to your friend's house. You can do this exercise later on. Bisa dikerjain nanti aja ya. Oke, Miss akan bagikan linknya di chat Zoom. Go ahead, listening. Look at the picture. What do you think these two friends are talking about? Then read and listen to the conversation. Where did the woman live before? Where is she living now? And why? And question number 3, why was she surprised? Miss, ini langsung kerjain. Langsung dikerjain. Sambil Miss bantu ya kalau bingung. Okay, listen to the audio carefully. Lesson 5.3, page 48, exercise 1A. I had a real surprise this morning. Kalau kalian kerjain sendiri bisa di stop ya, bisa di pause,
between words supaya kedengeran kalimatnya. I had a real surprise this morning. Pakai huruf besar gak? Enggak, taruh di tengah kalimat. I had a real surprise this morning. I was getting on the bus and someone shouted my name. So I turned around and you'll never guess who was standing behind me. And you'll never guess. Guess-nya hati-hati ya, ejaannya jangan sampai salah dengan bahasa Inggrisnya tamu. Who? An old school friend from Seoul. Are you Are serious? you serious? Yeah, I haven't seen her for a long time. She didn't even know I was studying here. You're kidding. What's she doing in Seattle? You're kidding. Serius tulisannya gimana, Miss? Lupa. Apanya? Tulisan? Serius. Serious, tulisannya serious. Serious. Kayak bahasa Indonesia tinggal tambahin O aja. Well, you're not gonna believe this. She's studying here too. Well, you're not gonna. Gonna itu bahasa gaulnya, slang wordnya dari going to. Boleh ya kalau dalam percakapan. Going to, you can say going to as gonna. Tapi kalau dalam penulisan, enggak boleh pakai gonna. You're not gonna believe. Believe this tadi bilangnya ya. Salah. Too. That's incredible. Well, you're not gonna believe this. She's studying here too. That's Nah, incredible. that's incredible. Itu digunakan untuk menunjukkan disbelief. Rasa nggak percaya. I know. I can't believe it. Sama ya, pakai bentuk negatif can. I can't believe it. To show disbelief. So, who was more surprised, you or her? I'm not sure. We were both pretty shocked. And so was the bus driver. He couldn't understand why we were so excited. Sekarang tinggal melengkapi complete the chart with the expression symbol from the conversation. Dari conversation, I had a real surprise. Tinggal mindahin aja. This morning. You'll never guess who was standing behind me. You're not gonna believe this. I can't believe it. Yang ini tadi ekspresi digunakan untuk giving surprising news. Nah, untuk mengungkapkan rasa nggak percayanya, Miss. reacting to surprise. Yes, kenapa Arya? Yang I know I can't believe it, itu pakai apostro atau enggak? Iya, apostro. pakai apostrof. Oh. Harus. Now, are you serious? Expressing surprise. Is that true? You're kidding. Ini juga sama expressing surprise. Seriously? Task C, tugas ke yang C, ini diurutkan. Mana yang paling duluan kasih nomor 1. Diurutin ya, kalimatnya acak nih. Ini namanya jumbled sentences. Jadi kalimatnya diurutkan. You'll never guess what I found yesterday. My car key. Remember, I lost it last year. Ini nomor 1. Selanjutnya, coba sendiri.
Apakah are you serious? I wonder how it got there. Atau you're kidding. I helped you search for it for ages. For ages itu artinya for a long time. Waktunya lama banget. I helped you search for it for ages. Where was it? You're not gonna believe this. It was in that big flower pot in my living room. Yang kedua ini. Yang di halaman berikutnya sama ada listening tapi dipasangkan ya pakai kalau yes apakah itu surprise, kalau no berarti bukan surprise. Does speaker B, ini speaker B yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri speaker A. Does speaker B show surprise? My brother speaks 6 languages. No way. Kalau surprise berarti tulisnya yes. Y aja tulisnya. Did you hear Julie is moving to California? She's moving to California. Tadi tuh diajarin pakai intonasinya. Pakai rising intonation. She's moving to California. Expressing surprise by repeating the same statement in rising intonation. Berarti ini, yay, surprise nih. So guess what? I got the job. I don't believe it. Miss, yang C gimana? Yang C, Iya, yang C-nya C. tinggal diurutin. Ini kalimatnya berantakan. Mana yang duluan kejadiannya disusun? Seperti 1, 2 menyusun gitu. paragraf. Aha, cuma pakai angka aja. Siapa yang sudah halaman kedua? Yang B, task B. Kalau sudah ke selanjutnya ya. Complete the conversation with words and phrases in the box. There are 2 extra words or phrases. Jadi ada 2 kata atau frase yang nggak dipakai dari kotak.
Y sama N-nya pakai kapital nggak, Miss? Atau Enggak biasa? ngaruh. Boleh, bebas mau pakai kapital, boleh pakai lowercase. Oke. Sudah sampai mana yang lain? Sudah yang halaman kedua, yang task A, tugas A. Tinggal Yes, pilih ya Miss. dari kotaknya. Good. Yang task 2, task keduanya tinggal diklik. Nah, ini tadi ya, repeating words. Kata yang diulangi untuk mengungkapkan rasa terkejut. Tapi dengan intonasi yang naik. I earned $5,000 in tips at work today. 5,000? Nah, I'm visiting my sister in Tokyo for the weekend. In Tokyo?
Oke, latihannya sampai yang bagian 3 aja ya. Task 3 aja. Nomor 3. Sampai yang tugas ketiga aja. Ini. Miss, we Yes. do it until finish? No, until task 3 sampai latihan ketiga aja. The 3 grammar and vocabulary. Aha, yang ini. Yang ini aja nih, yang task 3 functional language and real world strategy. Yang ini. Okay. Oke. Sampai yang ini 5. Yang 3 aja, sampai 3 aja, functional language. Nanti kita bahas ya. So for real world strategy, we don't have to do it. Yang itu sampai situ kerjainnya. So functional language, we don't have to. You have to do it until task 3 functional language and real world strategy. Up until this one. Yang nggak boleh kerjain, yang setelahnya nggak usah. Okay.
Kalau sudah langsung di-submit aja. Sisanya nggak apa-apa. Nanti Miss cek-nya sesuai dengan yang kalian kerjakan. Itu submitnya ke email my teacher. Ya, pakai yang BFM, SPL, AL 5Y. Pakai key code-nya. Kelompok atau tingkatnya? Pakai pre-intermediate. BFM, SPL, AL, 5Y. Huruf kecil semua. All lowercase. Terus tadi kelompok sama tingkatnya apa ya? Pre-intermediate. Tulisannya. Nah. Kalau no way boleh nggak? Kalau apa? No way. way boleh, boleh. No way boleh. Miss, itu saya ada beberapa yang nggak sengaja ke-translate ke bahasa Indonesia. Nggak tahu, kayaknya karena webnya emang pakai bahasa Indonesia deh. Web akunya. Sebentar, cek. Nggak apa-apa, that's alright. Ini kan karena belum dikelarin semua kan latihannya, jadi dihitungnya I had, ini ketinggalan E-nya. A real surprise. Yang ini kurang, you're not gonna believe it. It-nya nggak ke bawah. Miss. Nah, ini juga ya, a real surprise, believe it. Nah, ini urutannya nih, belum diurutin nih berarti. Dikasih nomor nggak tadi yang C nih, Morin? Lupa ya? Ini Kenapa? nomor, ya ini yang latihan C, nggak ada angkanya. Kayaknya lupa deh. Iya, nggak apa-apa, ntar boleh diulang lagi kok. Jadi yang urutannya ini, you'll never guess, ini nomor 1. Are you? Oh, you're kidding. I help you search for it for ages. Nah, ini urutannya begini. Ya. Oke, tadi yang ini kurang E-nya, kurang it-nya setelah believe. Yes, betul. Yes. Ini dibilangnya kalau dari kunci jawabannya ini ditulisnya no nih. Sebenarnya ini termasuk surprise ya. No way. Ini juga harusnya surprise. Yang I don't believe it ini sebenarnya disbelief harusnya. Kebetulan karena bukan Miss yang bikin latihannya, jadi kunci jawabannya nggak bisa Miss edit nih. Harusnya yang ini no, yang ini yes harusnya. I can't believe it. Nah, ini it-nya kelebihan malah nih. It-nya udah ada di sini. Yes, yang ini betul semua. Seriously, yes. Good. Nah, betul. Yang atasnya boleh dibetulin ya sama Aku Morin. salah. Nggak ada itunya ya. Boleh diulang lagi kok. Tanda tanya. Nggak ada garis kakaknya. Iya, bentar. tanda tanya sama itunya. Bentar, cek dulu. Tiara dulu ya. I had a real surprise. Kurang N. Ada ser-sernya dulu. Surprise. Ini juga kurang R-nya. Believe it. Ini pakai it bukan this. Ini betul, good urutannya. Ini juga sama kayak tadi. Harusnya ini benar. Yes, no. Yes harusnya. Ntar Miss edit nilainya. Ini you're kidding. Harusnya yang ini. You're kidding. Ini kebalik. Are you serious? Harusnya. Ini yang ini ya. An old friend. Jawaban yang betulnya. Oke. Boleh nanti dibetulin dulu. Nanti ini kalau diedit nilainya. Ini salah di sini. Ini benar semua nih.
Nanti kalau udah dibetulin, kalian boleh ulang lagi ya. Kalau umpama nilainya masih. Karena kan nilainya ini cuma 4. Dapatnya karena banyak yang kita nggak tuntasin memang. Miss nggak suruh kan kalian. Jadi nanti nilai akhirnya baru Miss edit nanti ya. Kalau sudah diulangin. Nah, tinggal Miss edit. Oke, Miss cek lagi. Satu lagi. Tadi siapa nih? Satu lagi Arya. A real surprise sama kurang R. Surprise. Ini juga kurang R. Believe it. Kurang it. Ini betul urutannya. Ini betul. Ternyata. Nah harusnya ini Y ya. Yes. Yang ini justru yang N. Ini yes. Harusnya. Tapi karena kunci jawabannya seperti ini. Ya udah mau dikata apa. I don't. Disbelieve itu clue-nya pakai kata believe. Itu dia. Ini, yes, ini betul semua. An old friend, ini yang betul. Nah, ini harusnya ada pengulangan kata. Disuruh kan? Ada repeated words, ada kata yang diulangi. Seperti contoh, Angelina Jolie mengurangi kata nama orang nih. Angelina Jolie sebagai repeated words. Kemudian ditambahin dengan surprise-nya, expressing surprise-nya. Are you serious? Kalau kayak ini, you're not gonna believe this. I found a diamond ring. Boleh pakai ini, a diamond ring, pakai tanda tanya. Remember the ring I lost last year? I found it in a jar of pickles. You found it in a jar of pickles? Tanda tanya. Are you kidding? Pakai tanda tanya. Jadi kurang pengulangan katanya nih Arya nih yang ini. No way. Ininya betul, boleh. I can't believe. Jangan lupa, I-nya huruf besar ya. Kalau pronoun I pakai huruf besar, walaupun bukan di awal kalimat, apalagi di awal kalimat nih. Oke, nanti boleh diulangin lagi. Baru nanti Miss edit nilainya. Oke, kita sebentar. Ada satu lagi nih latihannya. Ini gampang latihannya dari handbook. Yang ini ya. Oh, ini nggak ada di sini. Kita latihannya langsung live on Zoom screen, dari layar Zoom aja. Pasangan, dua anak cewek nih. Raise your hand. Who wants to do this exercise? Siapa yang mau coba? Nanti Miss yang ketikin. 2 orang ya. Nanti isi dengan Maureen. Oke, good. Salah satu kata yang ada di dalam kotak. Who wants to be Maureen's partner? Siapa yang mau jadi pasangannya Maureen? Nobody? Ayo. Miss tunjuk nih kalau nggak ada. Oke, Zahra. Good. Maureen, you'll be Carla. Zahra, you'll be Kelly. Go ahead, Maureen. Hey Kelly, did you hear what happened in my science class today? Kelly, kata Zahra. No, what happened? Yes. Someone got caught cheating on the test. Kata Zahra, are you? Wait. Pilihannya di atas. Are you serious? Yes. Kata Maureen. Danny. Danny? I can't believe it. How? Masih ada sambungan. Sambungannya Zara? How did he cheat? Yes. He wrote some things on his hand and Mr. Brown saw it. Wow, it's unbelievable. He did it? He's going to be in big trouble. Yes. Big trouble. Boleh juga diganti big-nya dengan deep. In deep trouble. Sama. Good. Unbelievable. Ini menunjukkan disbelief. It's unbelievable he did it. Nah, sekarang yang ini ada slang words-nya nih. He wrote some things on his hand. Kasih contekan, bikin contekan di tangan. Nah, itu namanya kalau contekan atau kebetan
slang word-nya disebut. Ini yang kalau suka main game nih tahu nih, Arya nih pasti nih. Ini dia nih, cheat sheet. Oh iya. Contekan. Itu kalau pakai bantuan ya main games biar menang terus, pakai contekan namanya cheat sheet. Atau satu lagi yang paling sering dipakai, clip notes. Kalau banyak contekannya pakai notes. Ini contekan yang dicatat di kertas ya, dilipat-lipat kecil-kecil, ditaruhin tempat pensil atau diselipin. Nah, itu dia. Atau buka buku, termasuk clip notes itu disebutnya. Contekan ada dua slang word dalam bahasa Inggris. Mencontek bahasa Inggrisnya cheat on. Tinggal diikuti. Cheat on the test. Cheat on the exam. Oke. Wait, Kita Miss. cek. Kenapa? For this one, do we have to do the matching line? You'll do this. You can get this exercise, the link to this exercise on Google Classroom after No, this class ended. What is it? the live worksheet. Mm-hmm. Do we have to do the match the line? Read it. Read it on voice note. Is that what you mean? No, This exercise. No, the other link one. The first exercise. Yeah, do we have to do? Redo it. You mean that? Yeah, do we have to do the matching line? The matching line. No. Sampai terakhir tadi yang language tadi. Situ aja, nggak usah diterusin. Jadi dibetulin yang salah tadi sampai batas terakhir yang itu aja. Oke, kirain mau nanya diulang lagi. Alright, kita cek dulu jawabannya. Ini pasti betul semua. Unbelief, kayaknya ini ejaannya Miss ya. Kesalahan pada ejaannya. Believe. Bener kok. Believable. Kesalahannya di unbelievable. Kunci jawaban Miss nih berarti nih. Sebentar. Cek dulu. Iya betul. Kunci jawabannya yang salah. Nah, kalau Miss yang bikin sendiri bisa diedit nih. Believable. Nah. Okay. Alright. So that's the end of today's lesson. Insyaallah next meeting masih ada sebenarnya satu lagi latihan tentang expressing surprise. Nanti sebagai refreshment ya in the next meeting sebelum lanjut ke vocabulary challenge, useful phrase, and grammar lesson. Grammar lessonnya gampang nih. Tenses kita masuknya. Tenses yang kelihatannya gampang, tapi agak membingungkan. Okay, now before I end this class, do you have any questions? Ada yang mau bertanya dulu nggak? No, Miss. No, gampang ya. Kalau expressing surprise nggak usah dihafal semua ekspresinya. Yang standar deh, yang gampang, paling mudah. Really? Serious? Are you kidding? You gotta be kidding me. You're joking. Nah, itu yang standar. Boleh sering-sering dipakai. Termasuk juga tadi penggunaan intonasinya yang naik dengan mengulangi kalimat yang sama. Pengulangan kata umpama a ring diamond, a new hat, pakai intonasinya yang naik. Okay, all right then. So thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again on Wednesday, same time inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome.